Ompong. Pusing kita itu. Maksudnya apa kalau kita kuaku? Ya ompong barang wis mas-masa wis. Iya, masa butuh bae maya. Aku gua ketemu masa Yot, pendiot. season 2 aku sukijah bari anu. Riopek. Ojek nama. Ojek gratis. Obong. Masa burik. Halo. Ya ketemu enggak masa burik, ketemu amprok kan. Karena begini temen. Guys, kera bu. Guys, ajis trek guys. Lele dul. Mantap. Keberuntungan Ajis lele. Mantap dul. Waduh, gombiang. Wih, Wah, ada gombiang ya pun mah. mantap. Hidik, gede pisan dul. Monster. Oleh monster lele. Wah, ngerumpul mah durung aman. Iwa kayak mau berubah tapi aduk ini daerah kita pelampung kita kan kok. Ini rumpulnya masih gemet. Ayo dong. Lah, cuma mau berubah kok gratis. Tambah kos kirim. Gerak. Segar. Ayo lempar kit. Kita tarik. Awet. Nah, pas. Pas. Jubaran. Waduh, aku ngutang. Waras min. Ayo min lah, mola. Min mola min. Min mola. Hitung kilo. Oh. Asli ini mah, gak bohong. Nggak pakai mainan guys. Sia-sia guys. Kayak park. Kuh. Manggilo. Waduh. Manggilo. Hitung kilo, wis katon ya. Ayo. Luwih. Woi! Mantap. Mantap sekali. Pakusnya bagaimana guys? Ya luwih kin mah 7 kilo gak. Mantap. Senang pagi ternyata guys. Iya. Keleknya saya kalian beli dul. Capek guys. Guys. Hatiku guys.
Pirang kilo kuno. 10 up. Babon guys. Yakin 10 up. Hei. Tas dulu. Biar nggak selek. Tas dulu biar nggak selek. Aduh, saat. Mali mana-mana. Dulu biar nggak selek. Nah, dulu nih. Nah. Bro. Ikan kerem, bro. Gebog. Halo, gebog. Gebog. Swin. Oh, Ayo. kali. Iya, kalau wayang ngali ya. Aduh. Guys, Om Tarmin guys. Babon guys. Babon lagi guys. Terus min. Awas min nyangkol min. Guys. 2020 lele Guys. Trek guys. Woi, babon guys. Tarmin. Lele guys. Nongol PE. Oh, oli anu senar. Dapat tegan tengah-tengah ikan. Ya ucul. Itu. Masih. Dikit-dikit gurine. Lele guys. Guys. Gedein, guys. Kalau tadi kok keting sekarang lele guys. Istimewa Om Tarmin. Yes, Om. Ngapain dorong? Om, di depan nih, Om. Eksekusi guys. Guys, eksekusi. Ikan tradisional guys. Dapat ikan tradisional. Terus. Paling. Terus. Terus. Ya wis. Ya lagi terus. Oh, nyindot bisa ngene ya. Mantap guys. Kerapu gede. Anu sekame. Sorry, tidak rekam guys.
Kabut guys, panasnya full. Oh, lama anu nih, bisa tuh kabel nang gambar. Kasih dicopot nih. Ya kasih dicopot nang gambar. Ngecap sih ya. Geboge lah, suara geboge. Capek kita masuk. Aduh, enak nih AC. Langsung terikat nih. Waduh. Kalau di waktunya diangkatin. Nggak capek. Udah. Bang, seru bang. Di batu. Batu lagi enak yang situ-situ tuh batu. Panas pada sebelah mana? Musik lagi kan. Oh, lorot dah. Oh, lorot. Kembar kah? Ternyata guys, belum paling rezeki guys. Berapa ya?